A rider on Maharashtra registered Yamaha YZF-R1 died in tragic accident near Sangolda Junction early this morning. According to preliminary information, the bike crashed into a compound wall, causing severe head injuries to the rider, who reportedly died on the spot. Police have launched further investigation into the incident. सांगोळडा ह्या रस्त्याचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवल्या की सकाळी 4 ते 4:30च्या सुमारास सांगोळडा हांगासर एक मेजर फॅटल एक्सिडंट जाला. हो जो मेजर फॅटल एक्सिडंट जाला हो जाला सांगोळडा हांगासर. ह्या मेजर फॅटल एक्सिडंटाची पुराय डिटेल आनी अपडेट जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवल्या ती इन्फॉर्मेशन सद्याक अशा तरेन आसा की एक भुरगो R1 बायक घेवन कोरवोरच्या सांगोळडा ह्या रस्त्याचेर वयतालो. जेन्ना तो हांगासर पावलो, हांगासर एक शार्प टर्न आसा, जेन्ना तो ह्या रस्त्याचेर पावलो तेजी गाडी म्हटल्यार तो आउट ऑफ कंट्रोल जालो. त्याच्या गाडये वयल्यान ताबो सुटलो आनी थेट त्याने गाडी हाडली ती हांगासर एक हॉटेल आसा कासादी कॅस्टन म्हणून. त्या हॉटेलाच्या एका कंपाऊंड वॉलाचेर त्याने थेट गाडी मारली. ह्या हेतून ताका हेड इंजरीज जाली आनी तो जागीच मरण पावलो. ही गजाल जेन्ना सालिगांव पुलिशेक कळली, सालिगांव पुलिसांचो स्टाफ रोखडोच हांगासर घटनास्थळी पावलो. त्यांच्यानी ॲक्सिडंटाचो पुराय पंचनामा केलो आणि जो मरण पावला त्याची बॉडी त्यांच्यानी म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान प्रिजर्व करून दवरली आणि थंयसर त्यांची लिगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाल्या उपरांत त्याची डेड बॉडी जी आसा ही GMCन पोस्टमार्टम करपा खातीर त्यांच्यानी शिफ्ट केल्ली आसा. सालिगांव पुलीस स्टेशना वयले जे पुलीस आसात अक्षय फातर्पेकर ते ही ॲक्सिडंटाची केस सद्याक पळयतात आणि जो मरण पावला त्याचें नांव जावन आसा विकास सोनाट म्हणून. तो रावपी बारामती हांगासरलो अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवता आणि तो R1 बायक घेवन हांगासरल्यान वयतालो आणि जेन्ना हांगासरल्यान तो वयतालो ताचो बॅलन्स गेलो, गाडयेच्या वयल्यान ताबो सुटलो आणि थेट त्याने गाडी आसा पळय ती हांगासर एक हॉटेलाच्या कंपाऊंड वॉलाचेर मारून तो जागीच मरण पावलो. ताका हेड इंजरीज जाल्ली अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवलेली आसा. हो जो ॲक्सिडंट जालो हो अर्ली मॉर्निंग सकाळी 4 ते 4:30च्या सुमारास जाल्लो आसा. सो ह्या ॲक्सिडंटाची जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत रावत तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, सांगोळडा ह्या गांवच्यान.